जगन्नाथ मंदिर पुरी रे अवस्थित अछि किंतु अधिकांश लोक ए विषय जानि नाहंती जे से मंदिरटी को किए तैयारी करिथिला केमिति आरंभ होइथिला जगन्नाथ मंदिर तैयारी आउ से मंदिर को कौ राजा निर्माण करिथिले केमिति आरंभ होला आम दुनिया रे जगन्नाथ संस्कृति ए वीडियो रे आमे माने जानिबा को जाउछे जे जगन्नाथ मंदिरटी को किए तैयारी करिथिला आउ केमिति आरंभ होइथिला जगन्नाथ मंदिर जेतबेले पुरी रे राजा इंद्रद्युम्नक राजूती चालुथिला से महाविष्णुकर बहुत बड़ भक्त थिले आ से सबुबले मन भितर महाविष्णु को पूजा करती आ गोटे दिन महाविष्णु तांको सपन रे आसिले आ तांको कहिबाकु लागिले तम राज्य रे मो अस्थि अछि जदि तमे से अस्थि को आनी गोटे मंदिर स्थापन करी ताको पूजा करिवो मु तम राज्य को सबु संकट रु मुक्ति करिवि आ एमिति कौनसी भी असुविधा आसीबनी जोथिरे तम प्रजा मानकु दुख भोगिबाकु पड़िवो आ ए कथा कहिबा परे महाविष्णु तांको सपन रु गायब होई गले जेतबेले महाविष्णु तांको सपन रु गायब होई गले राजा इंद्रद्युम्नकर निद भांगीगला आउ से परेशान होबाकू लागिले आउ सबुबेले चिंतारे रहिबाकू लागिले आउ से द्वितीय दिन सकाळे सबु प्रजा मानकु डाकिबाकू विचार कले आउ सबु प्रजा मानकु डाकी से एही कथा कहिबाकू लागिले जे आम राज्य रे कोउठी एमिति जागा अछि जोउठी महाविष्णुकर अस्थि अछि खोजी आण आउ सबु लोक माने चिंतारे पड़ी नाही करिबाकू लागिले जे आम राज्य रे कोउठी भी एमिति जागा नाही आउ सेठु इंद्रद्युम्न सबुआडे खोजिबाकू लागिले आउ निजे भी खोजी बाहरिले आउ सबुआडे बुली बुली जेतबेले से खोजिबाकू लागिले तांको हातरे किछि भी मिलिलानी आउ से चिंतारे पड़ीगले आउ से भाबिबाकू लागिले एहार प्रतिकार केमिति करा जिवो काहेकिना भगवान विष्णु तांको सबु कथा कहि नथिले आउ से तांकर निजर 4 जण भल मंत्री को डाकिबाकू लागिले आउ से 4 जण को 4 दिगरे पठेबाकू विचार कले आउ से मंत्री को जेतबेले 4 दिगरे पठागला तांको भितरु सबुठु श्रेष्ठ मंत्री थिले विद्यापति आ विद्यापति को से पूर्व आड़ को पठेले जेतबेले विद्यापति को से पूर्व आड़ को पठेले विद्यापति पूर्व आड़ को किछि दिन गला परे से चिंतारे पड़ीगले कहीं से रास्ता भूली जाइथिले आ गोटे जंगल भितर से निजको हजई देइथिले जेतबेले विद्यापति निजको हजई देइथिले से सबुआडे चिंता करी करी किछि समय अपेक्षा करिबा परे किछि कन्याको ताको स्वर सुनागला आ विद्यापति से कन्याको पाखकु आसिला आ से कन्याको पाखकु आसीबा परे सबु कथा तांको कहिबाकू लागिला किंतु सेमाने बुझी सारिथिले जे एहा भाबी नेले जे विद्यापति गोटे चोर बोली आ विद्यापति को से आड़ आखिरे चाहिबाकू लागिले जेतबेले विद्यापति तांको सबु सत सत कथा कहिबाकू लागिला सेमाने टिके टिके ता उपरे विश्वास कले आ तांको निज राज्य को नै जिबाकू इच्छा कले आ विद्यापति को सेमाने निज बस्ती आड़ को नै कि चालिले आ विद्यापति तांको बस्ती आड़ को तांको सहित गला जेतबेले विद्यापति तांको बस्ती आड़ को गला से बस्तीर मुखिया सहित जाई सेमाने देखा कले जेतबेले बस्तीर मुखिया सहित विद्यापति देखा कला विद्यापति से बस्ती वाला को सबु सत कथा कहिबाकू लागिला से बस्तीर मुखिया सबु कथा बुझी सारिबा परे निज घरे ताको रखिला आ से बस्ती वालार गोटिए झीओटिए थिला ता ना थिला ललिता आ से ललिता विद्यापति देखिबा मात्रे पसंद करिबाकू लागिला आ विद्यापति आ ललितार बाहागर सेठी होई गला जेतबेले विद्यापति आ ललितार सेठी बाहागर होई जाउची विद्यापति तांको घरे रहिबाकू लागुची आ से सबुदिन विद्यापति सहित रहिबाकू लागिला आ विद्यापति से ललिता को पचारिबाकू लागिला तम पिताश्री सबुदिन सकाळु उठी कुआडे चली जाउछंती आ किछि समय पर बाहर को आसुछंती आ ए कथा सुनिबा मात्रे ललिता चिंतारे पड़ीगला काहेकि ना ए विषय सी भी केबे तांको पिताश्री को प्रश्न करी नाही आ ए कथा सुनिबा मात्रे जेतबेले विद्यापति तांको पचारिला से ताकू कहिबाकू लागिला ये आम कुल भगवान को पूजा करने को जाउछंती जो फल सेठिकी केही भी जाती नहीं आज पर्यंत मु से विषय किसी भी जानी आ जदि तुम कहब मु आज पिताश्री को पचारि से कथा बुझी नेबी आ से जाई तांको पिताश्री को पचारिबाकू लागिले आ से कहिबाकू लागिले मु गोटे जंगल रास्ता दे जाउची सेथिपाई मो झील को से रास्ता विषय मु आज जाए भी कहनी कहीं से गला परे काले किछि क्षति हब आ ए कथा चिंता करी विद्यापति से झील को आउ थे पचारिबाकू लागिला ललिता को जेतबेले से सबु कथा पचारिला ललिता ता पिताश्री को सही कथा कहिबाकू लागिले जे से जिद करूछंती जे से जगह को से जीवे बोली आउ ताकू कोटिए कथा कुहागला आउ से मुखिया कहिबाकू लागिले अच्छा ठीक अछि तमे से जगह को जाई परिबो किंतु गोटे सर्त रे तमे से जगह को जीव ए कथा सुनिबा परे ललिता से सर्तर कारण पचारिबाकू लागिला आ ललिता को कुहागला जे ता आखिरे पट्टी बंधा हेले से रास्ता रे जाई परिबो जेतबेले ता आखिरे पट्टी बंधा गला से रास्ता रे गला जीवाकू लागिला किंतु विद्यापति बहुत चतुर थिला से बुझी सारी थिला जे मते ए जगह को जेमिति केमिति हेले देखिबाकू पड़िबो से ता अंटी रे किछि सोरिष मंजी नै जाइथिला विद्यापति आखिरे पट्टी बांधी करी से रास्ता रे से नै जाउथिले विद्यापति निज अंटी रे थिबा सोरिष मंजी को चारिआडे बिंची बिंची जाउथिला जेतबेले चारिआडे से सोरिष मंजी बिंची देइथिला जेतबेले से रास्ता रे ताकू नेया जाउथिला से रास्ता रे सोरिष मंजी बिंचीबा कारणरू द्वितीय दिन सकाळे जेतबेले मेघ होबाकू लागिला आ से रास्ता रे मंजी गछ होबाकू लागिला आ विद्यापति ता
ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ଯେ ଆମର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଏ କଥା କହି ତା ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ସେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ସୋରିଷ ଗଛ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ପାଇନେଲା। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ ଯାହାକୁ ଆମ ରାଜା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇ ସବୁ ସତ ଘଟଣାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରାଜା ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇ କାଲି ସେ ମୁଖିଆକୁ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ସେଠୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁଣି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ କାଠଗଣ୍ଡିଟେ ଭାସୁଥିବ, ଆଉ ତମେ ସେ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ସେଇ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମହାବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଜା ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠଗଣ୍ଡିଟେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ସେଠୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କାଠଗଣ୍ଡି ସେଠୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ଭୋକରେ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଠୁ ସେ କାଠଗଣ୍ଡି କେବେ ବି ଆସିଲାନି। ଆଉ ସେ ଭୋକରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଫେରି ଆସିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୋକା କରି ସେ ମୁଖିଆକୁ କହିଛି, ଆଉ ଯାଅ ତମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକି କୁହ ସେ ତାକୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେ ଯାଇ ସେଇ ମୁଖିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସବୁ ସତ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସତ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲଳିତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଇଏ ମୋତେ ମିଛ କଥା କହି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ରାଜା ନିଜେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ନିଜେ ଆସିଲେ, ସବୁ ସତ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଫେରିଆସି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ ଯେ ତମେ ଆଉ ସେ ମୁଖିଆ ମିଶି ଯଦି ସେ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ସେ କାଠଗଣ୍ଡି ଅତି ସହଜରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଖିଆକୁ ଡାକି ନେଲେ ଆଉ ସେ କାଠଗଣ୍ଡିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କାଠଗଣ୍ଡି ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ଏମିତି ବଢ଼େଇ ନଥିଲେ ଯିଏକି କାଠଗଣ୍ଡିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ସେ କାଠକୁ ସେମିତି ପୂଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂଜା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟେ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଭିକାରୀଟେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଠର କାମ କରୁଥିବା ବଢ଼େଇର ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ କାଠର ବଢ଼େଇ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ନା ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ, ନା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କିଏ ଦେଖିବ, ନା ମୋତେ ମଝିରେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ଭଲ ଲାଗିବ, ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯିବି। ଆଉ ଏ କଥା କହି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ସେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଆସିବି। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ସବୁଦିନ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଠରୀ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇ ଆସିଥିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବଢ଼େଇକୁ ଯାଇ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ରାଣୀ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ସେ କବାଟ ପାଖରେ କାନ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ ରାଣୀ ସେଠୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଣୀ ଯାଇ ସେ କବାଟ ପାଖରେ କାନ ଡେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ବଢ଼େଇ ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ କବାଟ ଖୋଲାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲାଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇ ଆସିଥିଲା ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବଢ଼େଇ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହା ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ କବାଟ ଖୋଲା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ରାଜା ତାକୁ ସେମିତି ପୂଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତମେ କିଛି ବି ବିଚାର କର ନାହିଁ କି କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ସେମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗ। ଆଉ ରାଜା ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇ ଆସିଥିଲା ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବଢ଼େଇ ନଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଦୁନିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା।
जदि आपको वीडियोटी पसंद आसी थाए ताल चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे आ बेल आइकन को प्रेस करेंगे कहीं यही टाइप वीडियो मैं आपंकर आसबि जहाँ आपण बहुत भल लगी पारे एथि कहूँ चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु।